आवाज सुना सर पाबो कखन छिपिला का सर पाबो बाजी थिबा न आम त नि लानी बाबा हाय प्लास्टिक ले जाऊ छन सरकार मी सोडी लागि पार्टी करी म यार खसरी दिते हां মই পঞ্চি দিছি তো এটা লেবার কেটে আমি আসো হ্যাঁ আসো রমেশ সরকার নেটে কথা হইছে নাই আসো জিমি তো চল না কি করে রে প্লাস্টিক করে নিকাল উঠো বথর মনে না এলা রে বাবু উঠলা তো आ देखी আসো यार नहीं हो केदार una piandra cuchilla más para de venga काम कर तुम करूंगा कोई दिक्कत काना बाबा एंता लोग बोली कर मी तमके नहीं जानी आसा आसा तमा खूब काम कर ए मत चली बोलाओ नहीं